Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi di live-nya Betawi Gimang. Oke, kali ini gue lagi live di Bekasi ya, guys. Di rumah orang tua, lagi minjam komputer keponakan. Hmm, 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 hmm. Udah level 77, Bang. Masih mentok di 77, Bang. Bang Sion di server mana, Bang? Emang main di server mana, Bang Sion? Di Raven kah? Apa ada yang baru ya? Udah semua kayaknya. Ini belum deh. Belum apa? Oh ini ada. Lumayan. Oh iya, Kak Bang Sion. Berarti dari anak guild Ghostwar ya? Ghostwar. Oh, ketuanya kah? Halo Bang Raffi. Emang dapat apa, Bang? Dapat apa? Dapat apa? Udah buayanya habis. Gua dapat apaan tadi ya? Kayaknya cuma dapat ini doang tadi juga. Nggak hoki. Bang Sion nicknya siapa? Pas di Ghostwar. Silver semua. Bang Rafli, orang-orang juga lagi pada krisis silver sekarang. Buat upgrade. Beruntunglah yang dapat silver. Biar makin banyak. Silver pun berguna.
sini sandwich. Silvernya cuma 5k apa skill juga nggak cukup. Itu kan gua di video gua ada tutorial cari silver tuh. Kalau lu gabut mendingan nyari silver. Ya kalau rajin bisa sehari, gak nyampe sehari sih, pokoknya tiap 1 jam sekali lu ulangin aja. Biasanya gua kalau lagi gabut bisa sampai 20.000 satu hari ya. Itu enggak full online gua mulung, paling berapa jam gua mulung, sisanya ya main biasa aja. Ya lumayan silver ya. Nabung dikit-dikit kan lumayan. Oh Bang Sis, ya ampun. Itu padahal caranya bagus loh Bang Sis loh. Lah kan udah pindah di Overlord juga kan terakhir kan? Terakhir udah pindah di Overlord kan? Kenapa pensi Bang? Soalnya terakhir yang gue inget lu masuk Overlord juga. Wih banyak sekali, skill pointnya 9k. Sering beli ini ya? Oh iya. Berarti Om Ayel besok nganteran. Berarti lu suka beli box yang di sini ya Bang? Pakai poin ya? Oh iya. Iya beli skill point di sini kan, yang di mall ini kan, yang pakai gold. Mana ya skill point? Skill point ini ya? Ini ya? Oh sis, si Nisa juga kan udah pindah di sini sis. Si Nisa, si Woyon. Bentar, kita apa nih? Ini lumayan nih, tuh dapat silver tuh. Cuman gua nggak ada ininya. Gua ajakin ke Overlord nggak mau dia, malah ke camp kecil. Cuman masih on si Gura, masih aktif. Kalau si Gura masih aktif. Cuman gua udah nggak pernah main bareng sama dia lagi. Ini juga nih event silver nih lumayan. Elite eliminasi. Elite eliminasi kita pakai buff ya. Iyalah kalau low spender mending fokus ini aja, fokus up rating. Nggak usah
nggak usah apa namanya beli-beli skin, pakai skin yang gratisan aja kan lumayan. Lagian juga kan karisma itu nggak nambahin damage sama sekali. Ini gua aja nggak pernah top up sama sekali dari awal main. Tuh, sama sekali nggak top up. Dari awal main sampai sekarang gua nggak pernah top up sama sekali. Udah lumayan ratingnya. Ya untuk PvP ya lumayan lah, masih bisa ngekill, damage-nya masih dapat, masih enak untuk PvP. F2P, walaupun F2P tapi masih enak. Ini aja gue belum fokus ke drone, belum fokus ke gene. Mungkin kalau gue udah fokus ke drone bisa ratingnya bisa 29 lebih kali ini. Bisa hampir 30 kayaknya. Ini drone aja gue masih 50, ini juga belum gue ganti. Ini juga gue masih pakai level 62 semua. Nanti level 80 nih baru gue gacha emas. Ini emas, senjata gue mau cari emas. Gue level 80 pengen nyoba SVD sih. SVD sakit banget anjir, sumpah sakit banget. Damage SVD itu gede banget nih damage-nya ya. Damage dasarnya tuh nambah 62%. SVD gila sih. Ini belum banyak orang yang tahu masalahnya pasifnya. Memberikan tambahan 62% damage dasar. Orang sekali kena 4 peluru udah langsung meninggoy. Ini worth it sih. Satu menit kita pakai buff. Kita pakai buff apa ya? Kekuatan skill. Kita pakai armor piercing. Gitar kayu. Gitar kayu. Top up kalau ada mystery shop atau ada diskon aja. Mending kalau low spender mending ini aja sih, top up yang ini nih. Apa sih ini namanya? Yang ini apa sih namanya? Oh. Apa ya? Pas. Mending beli pas. Saran sih mending beli pas. Kurang 22. Kurang 16 ya. Ini dulu. Enggak ada sih buff gitarnya. Aneh ya. Apa harus pakai di luar ya? Kok buff gitarnya nggak ada ya? Apa harus di sini ya? Armor piercing. Nggak ada weh. Nggak ada. Ngebug buffnya ya?
Ada yang AFK gak nih? Mid 1 ya. Info. Mid 2. Mid 2. Nice. Thank you kak. Lumayan, udah gold. Info ya bang. Ada yang AFK gak? Nggak ada. Lo. Ada suara nggak? Ada. Lu cewek apa cowok sih? Cowok bang. Oke. Kiri aman. Kayaknya ke kanan semua. Kanan aman? Gak ada yang... Oh, ada nih kanan. Kanan ya. Kiri kosong sih. Sabar ya. Kalau di kanan 4 jangan ditabrak ya. Knock. Maju anjing gua hiter. Nice. Maju cok.
wait bodoh. Gak kena nembak. Nah, gitulah. Sabar bang. Iya, lu ngapain gak maju? Astaga. Ini gue pakai mouse ponakan gue, ayam ayamnya beda banget anjir. Kemana-mana nembaknya ya. Ini kayaknya ada males farming. 80 aku mau ini sih, mau bikin main weaponnya SVD, pakainya biotik tetap, sama senjata beratnya tetap AWP 1. Apa enggak mau ganti ke GL. Pengen pakai biotik sama GL nanti level 80 senjata beratnya. Sama untuk bahannya mau bikin main weapon, main weaponnya mau pakai ini, mau pakai enak yang baru. Nah, enak yang baru. Tadi berat banget, baru diinstal di komputer ponakan gua soalnya. Jadi settingannya beda banget. Kalau gue biasanya kalau udah dapat untuk, gue biasanya sediain 15 kali crafting. Paling yang gue jual yang ungu. Info ya kak. Info. Iya dong pasti.
Belakang kayaknya muter sih dia. Info di mana? Belakang. Saya knock. Knock satu. Knock. Killernya di belakang. Nice. Thank you. Ya kan, masih enak kan damage-nya F2P. Masih dapat. Oh, ini buff yang ini kagak ada ya? Gitar kayu. Iya, gacha gratisan. Pas hari terakhir lagi dapatnya. Oke banget. Oke banget ini dapatnya. Yang pas ada event itu yang muter-muter kayak sekarang. Yang event mobil itu. Info ya bang. Info bang. Ada. Aduh, belakang lagi ada. Oke, sip. Thank you udah mau mampir.
mouse-nya berat banget yang ini. Ngelihat peringkatnya di mana? Ya, peringkat 300. Info bang, mid 1, kiri 1. Info bang, jangan ditabrak, jangan ditabrak, jangan ditabrak. Oi, nice, 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 nice. Itu satu lagi, satu lagi. Itu bantu tembak aja bang. Nice, thank you, thank you. Untung menang. Habis bapak. Biot, getting sama GL. Oke, nanti jual GL-nya aja berarti. Soalnya nanti aku ini level 80 mau gacha GL. Soalnya kan menu weaponnya mau ganti pakai SVG. Mau nyoba SVG, senjata beratnya mau pakai Biot 1 sama GL 1. Begitu.
Kenisa. Lima kali lagi. Info ya bang. Mid 3. Jangan ditabrak kalau rame. Balik tuh. Buset. Untuk deh. Tidak ada. Langsung ntar gue. Gak kena kontol. Gue yang mati kontol. Nah, Nice. nice. Suara siapa itu tadi? Ntar isi ya ammo jotnya dulu. Salam matamu. Bisa. 4 kali lagi. Info. Aman. Belakangnya. Knock. Dapat.
sabar ada rame. Aduh, AWP. Aduh, sakit. Sorry. Sakit AWP-nya itu. Itu bantu midnya. Bantu. Awas. Thank you. Baru 9. Baru dapat 9. Sekarang harganya naik jadi tinggi banget. Kemarin masih 30-an. Pas kemarin masih 30-an aku borong sih. Iya, banyak banget tadi. Padahal udah separat dia tadi ya. Udah mau menenggo itu tadi harusnya. Yang di kanannya nggak ada masalahnya. Nggak ada yang jaga kanan satu. Cek emasnya nih baru ada 9. Cip. Mana ya? Nih, baru 9. Nih, kemarin masih apa namanya, harganya masih 30-an. Aku borong. Sekarang udah 50-an. Nggak dapat lagi yang 30.000. Tuh, 70 malah sekarang. Ini 40 nih. Beli aja apa ya? Berapa? Sejam 45 menit. Lumayan lah 40.000 itu. Masih bisa. Peringkat 273, nggak masuk 128. Susah ya. Kiri satu. Kiri. Midnya sabar ya. Midnya sabar, jauh. Aduh, sakitnya. Sakit banget. Killernya di belakang tuh yang tahu. Nice kak, makasih. Iya, Bang Raffi mau langsung kemas aja. Biar enggak buang-buang gold.
damage-nya jauh banget sama Mas, soalnya beda damage-nya, sumpah. Berasanya tuh jauh banget masalahnya. Nah ya. Mana sih? Cipanya gimana sih? Mana yang ungu ya? Gimana sih yang ungu? Kemarin ada. Jadi aku tuh mau langsung ke ungunya, ke emas aja, biar nggak buang duit, biar nggak buang-buang gold gitu loh, biar lebih hemat. Emang mahal, cuman ya worth it lah, makanya nyarinya yang pas murah-murah aja ngambilnya. Harus dicicil, kalau enggak bakalan dapet gitu. Makanya tiap hari tuh aku tuh ngecek chip, kalau ada yang murah langsung ini diambil, kayak gitu. Dua kali lagi yuk, semoga bisa nih. Tadi udah naik ke gold. Tuh nggak crash lagi. Tuh nggak crash lagi. Iya, emang lama. Soalnya kalau emas kan 50 ya, kalau ungu kan cuma 30, tapi beda damage-nya itu jauh banget. Jadi berasanya tuh bener-bener gitu. Nggak apa-apa lah lama, yang penting bisa kekumpul gitu, daripada buang duit 2 kali kayak gitu kan sayang. Sorry DC, sabar kak, sabar. Ada di belakang ya, awas dari mid. Aduh, kok ini naik terus ya. Ayamnya tuh naik terus ya.
Nice, thank you kak. Ya kalau aku sih lama nggak apa-apa, yang penting berasa gitu damage-nya. Daripada ungu, paling yang pakai ungu nanti buat armor aja sih. Kalau untuk senjata aku sih pengennya pakai chip yang emas. Nggak apa-apa lah mau ngumpulin. Daripada buang gold 2 kali ya kan. Anjay, legendary. Ini cuma 56 ya. Betul. Ini aja masih belajar. Nah, ya masih belajar nembak. Itu si Cah jago tuh si Cah. Dia pakai HP tapi si Cah jago itu. Pakai HP dia. Tapi jago. Ini kalau kalah sekali langsung turun lagi nih. Masih ada 1 kali lagi ya. Aduh. Oh, kalau sekali kalah belum turun sih. Masih aman. 3 kali kalah baru turun. Sama, aku juga main ML dari ML. Cuman dulu aku pernah main PUBG, tapi cuman sebulan atau 2 bulan. Info ya bang. Aman aja. Kiri kosong nih. Saatnya DC itu udah urgent. Iya kah? Mau diras kah? Mid ada satu ya. Di base. Motor gua pakai bio ada nggak? Aku mati. Aduh, low nih. Duh, kena bom.
Belakang. Nice one. Nice, thank you. Menang lagi, kita menang lagi, mantap. Satu kali kalah doang tadi berarti ya? Dua kali ya? Dua kali. Kalah dua kali. Lumayan menangnya 6 kali ya. Naiknya kok banyak ya, 36. Sekali kalah 24. Masuk peringkat 128. Masuk peringkat 104 kita. Mantap. Masuk peringkat. Peringkat 104. Elimination apa nih? Lumayan bisa masuk 128. Alhamdulillah. Jangan pakai begitu dikasih. Wah, buah naga itu tinggal dua. Harus farming lagi. Iya, kita harus menimbun. Kita harus jadi penimbun. Mana sih masak? Kita harus cari ini ya. Apa namanya? Ada bahan lokal kayak
ini masih belum pernah dipakai nih. Mana ya? Nih, belum pernah dipakai, dikumpulin. Masih belum butuh soalnya. Jadi nanti aja. Kalau yang belum butuh, mending disimpan dengan rapi. Gitu. Yang nggak dipakai, buang. Lagi ya. Ini anekdot aja masih banyak banget belum. Ini ada yang berapa? Ini masih ada. Ini belum kelar ya. Ini ada apa? Ya, ini belum kelar. Iya, soalnya stat modif itu semakin tinggi levelnya, dapat statnya juga makin tinggi masalahnya. Jadi sayang banget kalau misalkan kita all in di awal-awal tuh. Kalau Sultan sih nggak masalah, ya kan? Ya kalau untuk F2V sayang banget buang-buang bahan mah. Mending sabar-sabarin aja dulu. Kalau keburu nafsu main ginian udah pasti rungkat sih. Jadi mending kita sabar-sabarin aja dulu. Nanti kurang satu dong ya. Ya ampun, kurang satu loh. Ya, tanggung amat ya. abandoned desert camp. Two of my team members came here to investigate and collect materials, but we lost contact with them. The Ravens don't know what happened. I've marked the location of the camp. Go there and find out what happened. Ayo. As always, be careful and stay in touch. Oke. Tungguin. What on earth happened to them? They definitely left traces behind. Go investigate the other room. Maybe there will be enough to piece together what happened. Ayo. Udah login aja dulu. Ini
bisa nah, ini kan bisa keluar tuh. Login aja dulu kan bisa diulang. Tidak boleh. Bisa upgrade. Kita upgrade senjata dulu ya. Ayo mana Bang Rafli? Udah on belum Bang Rafli? Ditunggu. Nah, naik ke level 2.
Mana? RD ya? Ini yang Verde bukan? Bener kan? Yang Verde bukan? Oh, keras. Hah? Emang keras? Kemarin namanya bukan keras. Ini bener ya? Nah kemarin nama ininya Ras. Nama udah nih. Bener ya? This is the Eagles abandoned desert camp. Nama My team members YouTube-nya came here to investigate and akunnya collect kemarin materials, Ras. but Bukan we lost tadi. contact with them. The Ravens don't know what happened. I've marked the location of the camp. Go there and find out what happened. As always, be careful and stay in touch. What on earth happened to them? They definitely left traces behind. Go investigate the other room. Maybe there will be enough to piece Kemarin together nama what happened. akunnya bukan These little fellas have settled down here. bukan Seems like Rap they didn't come to this mana room. Arab. Let's check the other one. Kemarin nama akunnya Ras. Udah ganti. A supply crate. At least it proves this place was still safe while they were here. Take a look at the radar in this region. Maybe you can find the signal records from that day. Udah depan. There are no footprints on the ladder. Try the other location on the radar. Lari, lari. Lari, lari. Kabur ya, kabur. The radar's been repaired. Let me search for the team members' communication equipment. It's a distress signal from another team member. I'm sending the coordinates to the radar now. With the zombies attacked while his guard is down. Kill them! The number of zombies in this area is staggering. There's no way we can clean them all up right now. Get the Kabur supplies aja. and leave Nggak as soon semua as kan yang possible before oke. more zombies arrive. That way, at least their sacrifice won't be in vain. Damn, lots of zombies detected in the region. They've been hiding behind the dunes to avoid radar detection. No wonder they fell for the ambush. Hold your position. Defend the supplies in the truck. Watch the rear. They're approaching from the other side.
Yang normalnya udah belum? Yang normalnya udah. Belum yang normal ya? Kalau gua udah yang normal ya. Oh belum, oke. Bentar. Berdua kuat gak kira-kira nih yang normal? Kemarin ngerjainnya berempat soalnya. Mau nyoba berdua. I hope my water bottle isn't empty. Ya udah, kita coba berdua ya. This is the Eagles' abandoned desert camp. 2 of my team members came here to investigate and collect materials, but we lost contact with them. The Ravens don't know what happened. I've marked the location of the camp. Go there and find out what happened. As always, be careful and stay in touch. What on earth happened to them? They definitely left traces behind. Go investigate the other room. Maybe there will be enough to piece together what happened. These little fellas have settled down here. Seems like they didn't come to this room. Let's check the other one. A supply crate. At least it proves this place was still safe while they were here. Take a look at the radar in this. Maybe you can find the signal records from that day. There are no footprints on the ladder. Try the other location on the radar. The radar's been repaired. Let me search for the team members' communication equipment. It's a distress signal from another team member. I'm sending the coordinates to the radar now. Put the zombies attacked while his guard was down. Kill them! The number of zombies in this area is staggering. There's no way we can clean them all up right now. Get the supplies and leave as soon as possible before more zombies arrive. That way, at least their sacrifice won't be in vain. Damn, lots of zombies detected in the region. He's been hiding behind the dunes to avoid radar detection. No wonder they felt pretty ambush. Hold your position. Defend the supplies in the truck. Watch the rear. They're approaching from the other side.
follow-up investigation and cleanup. The Ravens still have a lot of work left to do in the desert. Sacrifice is inevitable, but it's by no means meaningless. These supplies will help. Quest mingguan udah pada kelar belum? I've marked a spot. Yang ini udah belum? Bentar. Coba lihat. Udah belum? The Solaris wheel, the landmark of the target town, is a giant broadcast tower that collects and stores audio. It stores the audio signals of the town in the signaler at the bottom of the tower. On July 10th, our scouts reported multiple aberrations in Fenter. Your mission is to retrieve the data from the signaler and investigate the aberration problem. If you went the right way, then you should have seen the giant wheel on top of the tower when entering the town. Did you see it? Oh, you saw the Solaris wheel. The one with the giant zombie bats on it. Yeah, they like high places. Having problems turning on the signaler? This old-fashioned machine usually requires an IC access card. Try your luck at the mayor's house. You should have a card register. Zombies and aberrations coexisting. Interesting. There must be something behind this. The last log. Is that a Graves vehicle? Let's search for it in town. We got the IC card, but damn that alarm. Hold off these zombies. Pay attention to the direction of the lake. There are more aberrations pouring out by the second. There are so many it's impossible to count. The aberrations are mainly coming from the lake. I have a theory, but I'll need you to go to the RV park and verify it. The creatures in the RV park haven't mutated. Maybe the difference lies in the water. Water here is collected from underground. There must be something wrong with the lake water. You've climbed too high. You've caught their attention. Get away from them and head to the shed. That's what he left in the note. I knew it must have something to do with the water. Go collect some water from the lake for analysis. You got the water sample? Very good. Now, the signaler. Swipe the card first, and then connect it to your survival gauge to copy the data. What an awful noise. This is why the mayor's register handbook says
markas besar clones udah belum yang normal. Nih kau ketuanya ya. Oh, udah semua ya, dari yang belum lah. I've marked a spot. Bentar ya, mau ambil minum dulu ya. Ayo, ayo, ready. Ready, ready. Ya, dapat. Lumayan ya. Siapa sih ini? Oke. Aslinya. Ya nggak apa-apa. Yang lain lagi pada punya tim. Tuh. Our sentry reports that a group of civilians are trapped at the port. We need to rescue them. Be sure not to attract too many zombies. There's a civilian trapped in the room with the zombies. There's not much time. Hurry. Been spotted. Take them out. Quick, evacuate the city. More zombies are coming. This isn't going to be pretty. There's another trapped civilian by the dock. Clear the zombies from the room to rescue him.
Ya ya. Ini ada kotak di sini 2, lumayan mengambil dulu. That's much better. Belakang ya. I'd prefer exploration tokens over parts. Let me check what's in the box. Ayo ayo. Lanjut. Ya udah diambil orang yang 40.000. Our sentries report that a group of civilians are trapped at the port. We need to rescue them. Be sure not to attract too many zombies.
pulang jam segini Jan. Enggak, itu anak-anak gua baru apa namanya, baru pulang. Jeroit lagi live kah Jeroit? Iya, lagi live. Anjay. Gua sering nonton Jay. Hah? Gua sering nonton Anjay. Anjay. Thank you. Tebak namaku siapa tebak? Belum gua hafalin lah. Habis nama di gamenya beda sama akunnya. Bisa lihat komentar YouTube gak sih itu bisa ya? Bisa. Mana sih itu? Follow. Siapa? Follow si Ras. Aku pengen sendiri lagi, Ma. Kenapa? Ini kenapa emang? Aku mau fokus sendiri lagi anjir. Gak ini aja gak nyaman juga. Gak nyaman kenapa? Gak tahu anjir. Mau fokus sendiri aja. Mau fokus ini naikin rating lagi aja lah. Nah itu ratingnya udah naik. Mau naikin lagi lah. Aku mau balap ini sama Ambarika tuh. Aku mau balap. Mbak Rika itu si Yuporin itu ya? Ayo crossing itu tuh. Ya. Nextnya si Yuporin itu bukan? Ya itu. Ya. Ini Yuper dia sama sis. Yang bekas anak Overlord. Si sis kan terakhir kan masuk ini juga, cuman udah pensi dia. Udah pensi. Waktu di Ghost War kan dia kemana-mana diintilin sini sama dia. Kan sering partian gua diminta sama si kura-kura. Biasanya dia ngikut terus kan. Man. Overrush. Overrush mau ikut gak Overrush? Ikut kemana? Mau ikut gak? Ikut kemana? Ini berak. Berak kampret tuh biar.
Anjir, gua tadi kan ininya eliminasi elite ya. Anjir, bisa-bisanya tangan gua langsung ini keringetan. Ikut apa? Oh, elimination elite tadi. Ya, gak biasanya kan gua tuh gak keringetan kan. Anjir, pas tadi tuh main, anjir tiba-tiba keringetan tangan gua anjir jadi turun lagi. Gue masuk ke ranking 104 lumayan. Anjir, Eh, gua masih jauh 105 itu. tadi. Take them out. 105. I'll try to collect some more supplies. Baru sampai gold soldier gua tadi anjir. Iya, baru lagi. naik legendary. Sumpah ini bisa-bisanya ini tangan gua kayak sembuh. Coming. We have to get out of here. Jadi kayak iniin layar tuh jadi ini susah gitu gesernya. Pin. Iya, susah kalau Gali. kan. For Sakit now. gitu lah. But don't take too long. They might come back at any moment. Susah buat di iniin. Ini juga tangan gua lagi basah ini. Wait. I've marked a spot. Wait. Enak banget pakai PC ponakan gua. Dia pakai VG. Enak live pakai PC keponakan gua di Bekasi. Kalau PC gua nggak ada VGA-nya, kentang. PC gua nggak ada VGA-nya. Pengen nyoba deh main di PC anjir. City center. But now it's one of the areas. Ini di HP ku ini anjir baterainya udah hamil anjir. Scouting for supplies. Gua main game di handphone udah katak sambil digas. Kalau nggak apa namanya? Kalau nggak kepepet. Sumpah ini baterai gua udah hamil nih kan gua HP ini kan Poco X3 kan anjir penyakitnya baterai coy. Soalnya HP gua udah rusak kan. Gara-gara kepepet main sambil cas tuh. Untung. Many zombies here. See if you can find another route to search for supplies. Jangan dihancurin ya. They really don't give up, do they? Ayo anjir. Last time we were here, we were forced to retreat from a zombie horde. The last remaining supplies are right up there at the top.
restless. Take them out with the machine gun. Heads up. Get ready for more zombies. Mana lagi nih? Di mana ini? Coba di sebelah. Mana lagi ya ini ya? Coba di sini nih. Ada yang nyangkut kayaknya zombinya. Iya ya. Wait, di mana anjir ini? Ada gak? Di mana anjir ini? Mana di map juga nggak ada. Ngebug kah? Bak anjir. Ngebug. Bak ini anjir. Ya ngebak ini. Ini ada nih. Ada. Bentar. Di mana? Udah mati. Gimana tuh ini? Cari. Oh, masih ada ini. Ngebug. Oh ini anjir. Nggak ada anjir. Ya ngebug. Coba keluar lagi dah. Ya. Keluar lagi dah. Ya. Ulang. Ya. Main ML gak, Jared? Hah? Main. Sering main? Udah nggak pernah Enggak. sekarang. Gara-gara main ini. Ntar lah, next time ini kapan-kapan main lah. Sama si Perda ini. Boleh. Biasanya main tuh suka malam sih anjir. Ini pasukan Polaris. Masalahnya jam online gua kan cuma bisa dari habis maghrib sampai jam 2-an. Soalnya gua pagi kan gawe. Ini yang Nightmare ya? Tadi ya? Iya. Used to be the city center, but now it's one of the areas with the most zombies.
anjir, gua harus repair lagi. Last time we were here, we were forced to retreat from a zombie horde. The last remaining supplies are right up there at the top. Kalau sampai ngebak lagi sih berarti nggak boleh ganjil. Masuk ya. Zombies in the square are getting restless. Take them out with the machine gun. Heads up. Get ready for more zombies. Kill the last of the zombies. And then you can get out of there. Lagi kah? That was a good day. Oh kan bisa kan? Iya, Ngebak tadi ngebak. anjir. Invite aja makira invite. Makire. Ini mana lagi yang belum? Itu aja. Gua belum nih. Yang sulit sama normalnya belum lah. Ya udah tuh pegang. Halo Makire. Udah naik legendary kah? Mbak Rey? Used to be the city center, but now it's one of the areas with the most zombies. Makire. Nanti aku susul rating kau Makire. Those zombies over there will disrupt our search. Hmm? You know what to do. Dandan. Belum bilang. Awa. Wah, Apa jaringan gua jelek, Cok? Itu pakai data. Pakai data apa pakai wifi? Kita pakai wifi. Ingat. Enggak ini. Tiba-tiba Boleh ngobrol. jelek pakai wifi. oh, Ini tiba-tiba jumping. Sumpah jumping banget. Nah, lo. Kotak habis. kamu ku habis, Pak. Ya, Nanti lah istilah. kalau pengen makan bisa Bisa dikasih gak sih? Kota kamu. Hmm. Pakai senjata berat aja dah. Tahu sih ya pakai
berat-berat aja paling repair ntar. Bisa-bisanya anjir jaringan gua 1000 ms cuy. Hmm. Pakai operator apa nih? Kayak ini yang IndiHome ini. Oh pakai ini. Last time we were Behind here, me. we were forced to Boleh. retreat from a zombie horde. The last remaining supplies are right up there at the top. Zombies in the square are getting rushed. Take them out with the machine gun. Heads up. Get ready for more zombies. Try to kill the last of the zombies. And then you can get out of there. Well done. That was a good day. Naruhnya di sini kan. Iya. Lu nggak main ini. That's much better. Lagi rame. Gua off dulu ya. Thank you. Iya. Jaringan gua jelek, cowok. Thank you. Oke. Oke. Kalau habis ya dapat Apa ya? Ini. Gimana? Sini. Oh iya. Oh, mau ngambil file di handphone, gue colokin petisi lu kagak baca sih? Iya yang belakang. Enggak. Jadi handphone gua kagak Mark the baca spot. di komputer. Ya lu bisa. Handphone gua bener ya. Tapi di handphone di komputer gua bisa. Jadi gua mau ambil itu yang untuk facecam. biasa masih settingan aja. Enggak, gua bikin baru sendiri settingan. Enggak, udah gue setting sendiri mic-nya. Oke, audio capture. Kenapa emang? Lah ini kan bagus mic-nya. Masih Kan bisa disetting di sini. lagi Pak. Hah? Di sini. Pakai tambahin noise. Kalau main yang lain. Ayo, ready. Derby. Iya, open world. Yo, halo. Lah, halo, baru ada suaranya, Mbak. Tadi errornya itu nggak bisa punyaku. Apanya, headsetnya kah? Enggak, kayaknya nggak tahu deh error tadi ini aku Lagi pakai PC apa? gamenya. Hmm. HP. Oh, lagi pakai apa? Yuk. Tadi nggak ready kah gua? Udah kok. Lagi masuk Android. Tantang aja. Udah ini, udah di fan chat. Apa sih yang ngomong?
Oh iya, benar. Iya, jangan yang matchmaking. Pencetnya yang tantang. Tantang. Bentar. Oh. Oh, Kalau matchmaking dia nyari. Based on what we learned gitu. from the owl, Oh, Hehehe. you should search the warehouse for clues first. Buat Watch out. The fight will attract more zombies. Tembak kabur. Nggak lihat. kemana sih? Hehehe. Itu ada Kemana ada sih itu? tanda ya. Iya. Don't alert those zombies in the square. Just go in through the back of the mall. Go on. The stairs are straight ahead. Take the stairs to the roof. Use those oil drums to kill the zombies in the square faster. Jatuh. Wah. Once you take out the zombies, go get the supplies. There's no time to lose. Find the last supplies and then you can retreat. Piece of cake, am I right? The hangar's crawling with zombies. We can't land. I'll be landing in 1 minute. Get the hangar secured. Try to avoid loud noises, especially explosions, or else you'll attract more zombies. Watch your surroundings. You did it! Get out of the farmer's market and come back to the outpost. Yang nightmare. Nah. Nightmare ya, nightmare. Iya, iya. Based on what we learned from the Owl Gang, you should search the warehouse for clues first. Watch out. The fight will attract more zombies. Ah, tidak, aku mati, guys.
zombies in the square. Just go in through the back of the mall. The stairs are straight ahead. Take the stairs to the roof. Use those oil drums to kill the zombies in the square faster. Ya ampun. Ada ini naik. Aduh jatuh anjir. Once you Sama. take out the zombies, go get the supplies. There's no time to lose. Find the last supplies and then you can retreat. Piece of cake, am I right? The hangar's crawling with zombies. We can't land. I'll be landing in 1 minute. Get the hangar secured. Try to avoid loud noises, especially explosions, or else you'll attract more zombies. Watch your surroundings. Let's kill that thing now so we can call it a day. You did it! Get out of the farmer's market and come back to the outpost. I've marked a spot. TM kali enak ya. Ketemunya Aku player cupu. ketemunya player PC tapi kalau sama Aku gua cupu. Aku cupu guys. bukan masalah cupunya. Ketemunya player PC masalahnya. Tapi kalau mau nggak apa-apa. Ya boleh sih. Habis ini 2 ya. Yang Hard sama Nightmare kita main. Ya, Siapa tuh? Oh, Bagong. Oh, nggak bisa. Yang ini harus tunggal. Yaudah yuk, kita mau itu. TM. saya nggak apa-apa. Boleh, gas kalau mau.
Oh, masa buff dari gitarnya nggak ada loh, aneh banget. Mau lagi main loh. Ngeri-ngeri kali kalian ini. Bakteri itu tempelin si aerospace ya. Aero. Ini iya, tempelin si aerospace. Danger. Satu gas. Gas. Oh, ada orang. Baik. Aeronya di mana? Aduh. Di belakang. Nice, thank you. Mantap. Wih, plus 7. Kalau lawannya tirnya lebih tinggi, dapatnya banyak banget. Iya ya. Iya. Guys, bentar ya guys. Bentar. Oke. Belum itu si Mbak Reynya lagi AFK. Masih AFK dia. Oh udah. Bentar guys. Balik dulu di WC guys. Aduh, males banget ini. Aduh, kenapa tempatnya disindang, mertindang. Tapi kalau menang dapat poinnya 21. Di atas. Poin.
banget ini main yang ini. Aduh. Kebe, pindah di B. Pindah di B, kebe. Poin B. Kecil. Jir. Susah yang ini, oi. Begitu, sulit. Dimatiin aja pilihan mapnya yang itu. Pilih, kan ada 2 tipe. Pilihnya yang eliminasi yang biasa aja. Senjatanya hancur. Repair dulu. Hah? Mau repair dulu, hancur. Senjatanya rusak. Nih, itu lagi repair, woi. Sebentar, sabar.
Yuk, yuk. Mid ada mid gua. Mid gua. Mid kiri ya. Oh, ini barenya AFK ya? Enggak. Udah. Oh, udah. DC tadi. Oke. Sabar ya midnya. Hampir aja. Sabar. UDN. Masuk aja. Ayo bang. Aman kok ini. Nice. Nice guys. Oke. Let's go.
Kiri aman ya. Kiri satu. Danger. AWP kiri. Belakang kiri. Aduh, sorry. Kita dulu hamburger. Lupa ganti bom ya. Selamat naik. Wis, anjir sakitnya. Diras ya kirinya. Lihat kiri. Anjir.
turun lagi. Turun, naik turun, naik turun. Sakit tadi itu damage-nya dia. Ayo. Oke, Thanks. oke. Oke, thank you. Thank you. Kita lanjut tidak? Ayo, kalau mau lanjut, Kita Pak. lanjut. Mbak Eva mana nih? Tumben banget ya Mbak Eva ini nggak ada nih. Iya kan udah lama kan, Udah lama banget ngeliat Mbak Eva ini. Masih Iya. ada nggak sih dia di camp? Masih, cuman yang mainin si Morpheus. Bukan ya? Siapa yang kohebnya? Yang mainin kohebnya. Naksu. Iya kalau nggak salah. Emang kohebnya Naksu? Bukan dah. Naksu kohebnya. Iya udah jarang kelihatan. Kenapa? Iya udah jarang kelihatan. Lagi fokus di RL kali. Ya. Live. Lawannya mengerikan. Weh, ini connect apa? Atau kita yang salah dengerin mah? Apa yang salah? Halo Bang, Bang. Yuk. Bang, Bang. Tahu. Apa yang salah dengar? Coba arah-arah dulu Kak, arah-arah. Info kiri satu. Biar. Gua healing. Balik kana balik. Itu tembak deh. Anjing. Aduh udah kena 3 itu. Ikat. Sorry Kak, sorry banget nih. Kita nge-lag banget, cuy. Astagfirullah. Sorry. Lelaki beban kau. Ayolah, jangan toksik lah. Jangan beban dong lelaki. Masa lelaki beban?
Udah lelah katanya si Ras lawan player PC dia. Kena mental. Bentar aku bikin bab dulu. Ya, Buff. tapi masih mending kalau kitanya bertiga gitu. Satu PC, yang kedua handphone. Jadi yang random bisa dapat PC juga temennya. Jadi nggak nggak terlalu jomplang. Betul. Yuk mari. Sabar bentar. Yuks, let's go. Aku kadang kalau main sama public itu aku nggak mau aku jadi support. Kenapa? Soalnya kadang yang disupportin gitu nembaknya males, jadinya malah matek semuanya. Iya, nembaknya nggak ada yang kena. Lumayan. Kanannya bang, yang kanannya. Oh, come on. How did my clothes get dirty? Ini juga boleh. Info ya bang? Iya. Kanan bang, kosong. Satu ring. Kiri juga masih kosong. Oh, sniper satu sniper. Gua krekin. Frank dong, Frank sama. Frank bang, itu nggak ada orang, udah ada. Bantu. Frank itu kiri ya Allah. Bang, itu kiri Frank. Nah, gua maju nih ya. Anjir sakit ya. Tapi knock. Kirinya sabar. Aduh. Aduh, nggak bisa. Kanan kiri depan belakang atas bawah. Iya, ayam PC sama handphone beda banget jauh. Kali ngeker udah pasti masuk semua hitnya.
Info. Kanan satu. Kanan kelihatan ya. Kiri. Oh ya kanan. Ada di kanan semua tuh kayaknya. Sabar ya bang, jangan ditabrak bang, jauh tuh temennya. Temennya jauh tuh bang. Yes. Keras sekali lawannya. Lawannya terlalu keras. Dapat teman gini amat dari tadi ya dibilang bentar masih jauh. Udah nggak open mic ya kan, dikasih tahu susah. Disuruh malah digas. Kenapa dulu? Anjing. Kalau menang ini, Ya, ketemu lagi. menang ini. Join. Ya ilah ini lagi. Hey, astaga. Masih nge-lag nggak? Hey. Ya, masih 800, Cok. Aduh, kenapa main? Tidur aja bang, tidur. Kalau nge-lag mah tidur, jangan ngapus. Gua heran tadi menang, Cok. Menang jaringan bagus. Udah, gas ayo. Salah langkah. Kill. Awas itu Mbak Re. Awas Mbak Re, itu di belakangmu. Di belakangmu Mbak Re. Guys. Kita pengusap nok anjing. Kita pengusap nok bangke. Itu si mbaknya knock duluan. Aduh. Mbak jangan knock lah. Suram kali. Kena bom nggak bisa gerak ya.
Salah aku. Nah, bom. Aku ini dulu bentar. Apa namanya? Ah. Repair. Yuk, dah. Banget. Ini kalau dapat mereka lagi sih, aduh, pusing pala. Ketemu lagi. Kan? Bukan ya? Beda ya? Beda. Kiri kosong. Mid 1. Mid. Mid 1. Kirinya jangan dilawan ya. Kiri 1. Knock. Belakangnya ini. Kiri 1. Tiga di mid. Balik markas deh. Lihat kanannya satu. Hati-hati bokong. Aduh, nggak ada yang nyamper ini. Di belakangnya juga ada. Ada. Mbak Rey, tempel aku aja ya. Aku pakai AWP aja nih. Oke.
Aku dari tadi nempelin kamu loh. Di belakang kamu aku. Males nempelin publik. Baik. Itu ada si Woyon. Apa Woyon? Tebak lah. Jangan caps lock. Langsung dihapus sama bot gua. Botnya galak. Main hapus-hapus chat. Jadi kosong ya. Info. Crack 3, crack 2. Karat 2 kiri. Karat 2 kiri. Maju. Cuma nekat. Yes. Iya. Woi ini woi. Anjir. Itu kemutan. Nice. Dia bilang ini woi. Tutor cerai. Bilanglah sama Nisa baik-baik. Nggak boleh kayak gitu, Woyon. Lu kan diterima sama Nisa kan baik-baik. Bilanglah baik-baik, bilang Nisa. Aku nih mau sendiri gitu, mau ngejar rating kayak orang-orang. Susah Gitu. kali. Mau fokus rating gitu. Kan si Nisa bentar lagi juga kuliah.
perang hiu. Itu namanya perang hiu anjir. Info. Rek ya kiri. Mbak, heal. Kiri semua. Turn on team voice chat. Heal. Kiri semua, Bang. Iya, ini soalnya pakai PC ponakan. Kalau PC gua kan kentang. Ini enak. Kalau pakai PC ponakan gua, soalnya lagi di Bekasi, di rumah orang tua soalnya. Lagi di Bekasi. PC dia memadai untuk live streaming. Udah ada VGA-nya segala macam. Kalau punyaku yang di rumah tanpa VGA, makanya nge-frame banget. Udah gitu mentoknya cuman 720 aja. Emang sering live ya? Enggak nge-lag sih itu, Mbak. Cuman beda ininya aja, beda RAM-nya. RAM rate-nya lebih jauh lah kalau pakai VGA sama yang nggak pakai VGA. RAM rate-nya jauh. Udah dibilang tadi di sebelah kiri, dia ke kanan. Semoga timnya benar ya kali ini. Harusnya. Udah nggak ada yang ke kiri, gengs. Danger. Sabar, Bu. Info, Bang. Kiri kosong.
Kiri kosong. Duh. Anjir. Amat dapetin. Nice. Hai. Ada. Yang mana? Set kostum yang mana Bang Ras? Iya betul, yang dapat dari event truk. Iya ini hoki banget sumpah dapat kostum ini. Hoki Ngomong sama siapa sih? sama viewers sama si Ras. Dia lagi nonton live stream aku. Oh ini lagi live stream. Iya lagi live stream. Ya ampun aku jadi beban pula di live stream. Ini dapatnya pas ngambil dadu dari Sino. Noh ngirim dadu kan pas hari terakhir tuh. Gua Baju pencet apa sih? baju ini yang galaksi ini yang aku pakai. Oh. Aku juga dapat itu, tapi yang ini Yang birunya. Yang warna ungunya. Ya. Yang ungu juga bagus. Kenapa orang-orang udah pada level 79, kita belum? Beda server itu, server Beda Raven. server. Iya, Raven sama Western. Udah duluan. Kita Bang. rekrut anak bawang. Iya, terbelakang. Ada kiri satu. Rek, sekarat.
Kanan ada nih. Di mid. Awas bokong. Di mid ya, masih di mid ya 3. Hello. Rek, rek. Salah. Aduh, salah. Karat itu dia. Krek itu majuin. Udah sekarat itu. Aduh. Duh. Kanan. Tadi harusnya Gel di depan bang. Udah gua bikin crack itu 2 orang. Pakai Gel jangan di belakang bang. Yang pakai Gel cuma mau nyampah doang, kampret, kampret. Udah bikin crack, udah bikin sekarat, nggak dimajuin sama dia. Lu mau bawa Gel ngapain? Sabar guys, sabar. Gaskun. Ya nggak crash lagi. Oh my god. Nggak crash lagi. Oh my god, oh my god.
Nah, udah. Oke. Ayo. Oke. Thank you. Kiri kosong. Masa iya nge-freeze juga mereka? Kiri. Nahan mungkin. Dimit. Aduh, dipojokkan cuy. Dipojokkan anjing. Itu, langsung kena. Mana? Ini ngehir. Awas, Waduh. dibokong. Dimit semua mereka. Sabar, Mbak. Taruh. Wah, dibunuh lu cinta. Sorry. Sorry ya kak. Nggak apa-apa. Nice try. Tes. Oh iya, sorry. Lupa ini. Open mic. Apa? Ngelek kah? Lupa open mic. Ya lawannya Ox. Kena bantai ini mah. Kok ini wahai? Pasrah ini mah. Jika ya aku lawan ini woi. Crack sekarat. Di mana poin A? Poin A. Poin. Aduh. Udah ditunggu kita, guys. Aduh, jauh poinnya.
Pindah, poin B. Poin B. Pindah ke B. Keras lawannya Ox. Susah. Lawannya Ox susah ya. Tadi kalau menang kita dapetnya banyak. Bentar. Mbak kalau udah ngantuk bilang ya. Santuy. Iya kalau udah ngantuk bilang. Aku lagi push TM yang Aduh, bagus habis ini. lawannya begini amat. Kanan. Danger! Awas midnya rame ya. Crack. Crack 2. Belakang. Bantu. Help. Aduh. Sorry. Karat semua itu, Mbak. Doh. Sorry. Terus aku tadi mati duluan. Hah? Habis babnya. Sebentar ya, bikin dulu.
Yang mana yang jamur? Udah ini ya. Karat. Kanan 2 ya, kanan 2. Nggak berani maju ya. Info dong, info. Kiri tuh sih tadi kosong. Mid 3, mid 3. Mid 3. Bantu mid. Bantu midnya. Kanan semua ya. Kanan semua ya. Karat. Belakang. Nice. Masih loading, Mbak, kiri.
info-info ya bang. Gini amat lawannya boy. Boy, boy, boy. Kiri Mana? ada ya, satu. Kiri dua. Snipe sekali. Udah hilang. Kemit ya. Oi, 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 oi di belakang oi. Back dulu. Nice. Dari mid, dua-duanya. Dari belakang semua. Knock 2 itu. Bisa dia nggak? Bantu. Aku flank. Aku gak tergerak ya. Kenapa ya? Yoi. Aman. Open bantu dua orang. Nice, thank you. Pakai buff yang nambahin itu mbak, yang alat musik yang nambahin skill, jadi skillnya kenceng. Alat musik ya nambahin skill. Iya, alat musik yang buff alat musik itu. Yang mana yang nambahin itu? Yang instrumen itu yang dari CD. Oh, partita. Jadi kenceng itu skillnya, yang nambah meningkatkan kekuatan skill itu. Udah sih, kali doang kan?
Kanan 2 ya. Mid. Kanan semua ya. Kanan semua ya. Kanan semua, kanan semua, kanan semua. Hihi. Waduh. Lah, kirain di belakang tadi. Gimana lawan 4? Aduh, duh. Meja. Crack diri satu. Mid 2. Nice.
temen anak. Gendong aku dong, Bang Ox. Udah naik ke legendary aja. Gendong aku Bang Ox. Danger. Kiri. Mid satu. Mid satu. Nice. Untung dapetnya anak Fox. Bisa main dia. Sebenarnya kan anak Fox udah jago. Jangan paman buff. Oh iya. Cek. All clean. That's much better. Udah gambarnya. Masih loading. Tes. Ya. Bentar. Yuk, gas. Sebentar, Bu. Aku jadi gendut, banyak yang makan buff. Jadi apa, gendut? Iya. Jadi besar. Exercise is tiring, malah but it kurus. keeps you fit.
Waduh, lawannya. Aman, santuy. Oke. Main apik aja, main apik. Kanan, Mbak. Kiranya kenapa ke kanan? Harusnya ke kiri. Ya kalian ya kiri lah. Gua baru kepikiran lagi, baru connect anjir. Kiri, kenapa ke kanan enggak ke kiri? Iya. Kiri ada 1. Kiri ada 2, 3, 4. Banyak deh. Kanan 1. 3 deh. 2 anjir. Gua mundur ya. Kiri rasanya. Wah. Jangan ditabrak. Jangan. Kiri apa kanan sih? Kiri. Wah, dia di heal terus Gak kuat gua. Aduh. Di heal terus ya. Kan Duh, lupa. sesuai namanya, kiri ya kiri. Mana ada anjir. Boleh. Sampai mati sama yang di kiri. Tadi gua nggak lihat si healernya. Nggak kebokong, Cok. Harusnya healer dulu tuh. Oh, di healer. Iya, healer dulu tadi. Di gangbang, Pak. Ya, turun lagi. Aman. Dapetnya ngaco banget. Dia pakai gating lagi. Mau lawan zombie. Aduh. Ada di kiri nggak ngomong loh dia. Kita fokus ke kanan. Ada. Lady Afrika tuh yang tadi sama kita musuhnya Ya, ini. Kanan, Mbak. Yang disuruh diomongin di kiri nggak tahu dia ke kanan. Oh iya. Info. Yang pasti di kiri ada itu. Kalau kirinya rame bilang ya. Sepertinya rame. Ada kanan satu ya. Mbak, backup kiri aja, Mbak. Oke. Aduh. Aduh, kena gue itu. Di kanan dua. Bantu tembak aja, Mbak. Bantu tembak aja. Sabar. Aduh, karat.
Hoki banget itulah di Afrika. Apa nih yang live, Kak? Siapa nih yang live, Kak? Tim kah? Mbak Ray. Mbak Ray ya, dikit. Sabar ya, wis dikit tuh satu. Jangan diras ya. Kiri satu. Kiri dua, kiri tiga. Kiri empat. Kiri dua. Sorry, stuck. Itu apa namanya? Stuck tadi.
Aman kan mbak? Udah aman. Woi, Udah aman. dah tadi ini stuck. Kirinya dimajuin ya. Aduh, dimuterin di mid. Awas dimajuin. Awas dibokong. Jaga jarak mbak. Nah, ras. Bantu tembak mbak. Udah sekarat. Nice. What? Kenapa? What banget itu orang. Kenapa? Buff. Habis buffnya. Oh. Hai. Belum naik ke legendary kah? Mbak.
Belum. Aku masih platinum, orang baru naik. Nggak apa-apa lah, pelan-pelan aja lah. Kalian belajar. Jangan tiba-tiba langsung naik aja meninggoy lawannya. Mid satu ya. Kanan kayak tadi ada. Kanan. Oh. Kiri ya tadi ya. Midnya ada satu ya. Kasih combo. Sini aku. Ngeras dia ke kiri. Ngeras ya ke kiri dia. Ngeras ke kiri dia. Di mid semua. Aduh, langsung kena. Di mid semua. Gila, itu sakit banget ini. Oke, kena. Sorry. Kerasan gitu. Biotiknya ada juga cok sama cok. Gak mampu gua. Kalden. Di. Dua biotik anjir. Ini kalau sampai kalah kelewatan jadi dua biotik ini. Harus di muterin awas ya. Bari di belakangmu lihat ya. Awas di kanan diras juga ya. Aduh, depan belakang anjir. Sakit sekali. Kali banget cok. Aduh, nggak bisa guys. Selamatkan save your life. Nggak bisa. Ente. Sorry. My mistake. Bentar. Main gitar dulu. Oke. Dah, gas kan.
backup kanan. Bantu kanan. Bantu kanan. Nice. Aduh, salah. Aduh, Sakit. kita terkapar berdua. Itunya, drone-nya. Naik turun. Naik turun. Kemana lagi? Kemana lagi yang tadi? Kenapa bisa begini, weh? Berarti nggak ada yang mana nih? Biotiku 9. 9 pelurunya. Oke. 10. Kiri ada. Awas. Aduh. Di mid ada. Awas kiri. Dari mid ya. Kanannya awas, kanannya diras itu ya, kanan sendiri jauh. Rumah. Temennya dia. Nice. Malah jongkok nggak tuh, kepencet aja. Ya.
Ayo, 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 ayo. Yuk, gaskan. Buset, lawannya gini amat, oi. Yo, langsung gas aja nih. Aku menangis. Jangan terlalu maju, Zero. Kanan ya, kanan. Kanan ya. Bos. Motor. Bantuin. Nice.
Pinang naik turun panjat pinang panjat pinang. Nah, ini yang Lady Arvika lagi, woi. Lady. Musuhnya. Ini juga Dan dia lagi. Oh, ini temennya kita ini lagi nih, Nakia lagi. Pencet kanan ada ya? Kanan. Awas di kanan gua ya. Aduh, anjing sakitnya. Gila sakit banget, wengs. Aduh, Lagi Arvika lagi. Nice. Aduh. Aduh mak, ngelek ya. Lagi ya, Mbak. Oke. Oke. Di kirinya nggak dijagain. Ada mid ya. Duh, belakang oi. Tembakin, Mbak. Jangan pakai bio. Tembakin. Jangan pakai bio. Temennya mana nih? Kabur dia. Ya, diri Pak. Ada. Mantap.
Kembali di Afrika lagi. Iya lagi aja. Mainnya ngeras ini mereka. Mid satu ya. Mid gua. Mid gua. Bantu midnya. Nice. Ya, thank you. Thank you. Makasih Mbak. Thank you. Yo, besok lagi. Thank you. Oke guys, segitu aja dulu untuk hari ini untuk live yang udah nemenin, yang udah komen, yang udah mampir. Makasih Bang Ras, makasih Woyon yang udah mampir. Thank you semuanya. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.